mga tito. Tandaan nyo na yung tatlong yan mga boss. Mga mababait. Tandaan nyo na kanina. Mabait kami. On the way na kami mga boss sa Ginubanan Half Marathon. Hindi na to rain, bagyo na to. Pero tutuloy pa rin kami. Tapos ganito ba yung daan? Ganyan ba yung daan namin, no? Hindi na kayo nahagip sa camera si Okay lang, ha? KMGS na yan, may police. Silo pa. See you mga boss. Uy, see you mga boss. Tara, day 1 mga boss. Maulan. Maulan na takbuhan to. Uto yung nasusumba boss. Thank you. Ma-start na tayo mga boss. Daming tao. Oras ka ito nga boss. Sunod after na to, sin naman. We need one last call for our 10K runners to please join us as we are about to start. 10K runners, last call! Ang lipot! Wala ko, makabreak ka rin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Yusin mo boy! 4, 3, 2, 1, go! Good luck, our runners, for the 10 kilometer run! Balik ka! Balik ka! Hoy, balik lang! Balik lang! Hoy! Balik! Balik na! Balik! Hey! Balik na! Tama na! Ili ka! May bagyo na! Okay lang speed. Rain or bagyo ka di boss? Bagyo ka di rain or rain? Pwede na, Fred! Nandiyan nang babato kaya ka. One kay mga boss. 412. Coach. Sa una lang to. It's okay mga boss. Bubudol kita nito, Coach Sunny. Nasa likod lang ako. Parang pagod na ako. Ako din. Yan. Turuin ko na kaya. Madaling training. Ha! Nag-register ka? Saan? Doon? Bukas or this week? Parang kaya.
Sana. Brad na lang. Oo nga, mas maganda yun. Paglakas ni Boss Ahon. Tama. Hayop. Sa Gabukid. Magpapatalo ba kayo kay Boss? U-turn. U-turn ng mga boss. Andun na si Coach tayo, hamag na yan. Binudol ako. Yes po. Tubig. Banana. 7.60 mga boss. Ayos, maliwanag na. Kanina kasi ang dilim eh. Thank you boss, thank you. Ingat. Okay. Konti na lang. Sobra.
thank you. Solid mga boss. Again, we would like to remind our finishers that at the station at Northern Station. Grabe mga boss. And for your assistance, meron din po tayo mga medical Saklap. officers. Correct? Grabe so ahon. Binudol pa kita ni Coach Shine eh. Yung mga regalo po ng CR dito po sa may gawing plaza po natin. Majestic Hotel, Young Man, and Cute and Catering Services, Pi Sigma, Fraternity and Tau Gamma Phi Honor Roll, Thank you, ma'am. Community Chapter and InPreach Digital Prints and Ads, Xiaomi, our finishers. Let's go! Let's go! Pati na lang! Wow! Congratulations! Solid mga boss. Wow! Ganda ng medal, oh. Congratulations! To our finishers! Kaso wala tayong PR ngayon. To our finishers! Nabigla tayo dun sa ahon, tapos binudol pa tayo ni Coach Tiny. Marathon 2026. Ah, grabe. Pero it was a good run. May ahon, may patag, may lusong. Sulit mga boss. Antayin na lang natin yung mga kasama natin. Ganda! Ganda ng shirt mo. Para day 1 yan eh. Halimaw na naman ka di ah. Sabay kami yan, boss. 22? Fight, fight, yeah! Fight, fight, dali! Dali na! Diretso! Sagad sa baba, dali! Sabayan ko ka di mga boss agad sa katapusan. Ta may baklay ka di. Dalian mo na. Fight, fight, dali. Dali, uy, pa-picture kita ya. Dali, ya. Manaloy. And assisting us. And of course, sa ating mga medical officers around. Huwag po kayong aalis dahil meron po tayo awards. Balik ka di giwiyaan pa kita dyan. Bukan. Haha. Ay, video? Sabayan mo na! Hudi eh! Fight, fight, madam! Hindi ka mag-stop! Sabayan mo na! Mar! Okay na pa. Let's go! Coach, congrats! Raya Bistro, Kapunyala Spring Resort, Silver Sponsors, Rato Felicito, First Consolidated Bank, Nuestra Senora de Salvacion, Sonia Minimart, ShopRite, Side by Side Hotel Alas 4? Alas 4? Chef Catering and Pag-replay ko sa imo, nakababa na kami. Papa, MH Remagay Business Center, Abondo, Mayon Garden Resort and Hotel, Angela's Auxiliary, UTI Street Cafe, Metro Mart, LCC Supermarket, Beats Cavalier, MacG Events, Osuman Trading, Casita de Grands and Picture Swallow kita boss, Trading. last 15 minutes. Yabang naman.
Nangambog mga boss. Yabang. Yes! Yes, sir. Ini kau yan! Nang ribok na naman ni madam. Prodam, yay! Pwede sa cellphone mo eh. Ang yabang mo na naman. Mr. Kenneth, competente. Grabe ka nambog na naman ikan mga boss. Sobrang ang sambog, kita nyo. Mga 2 bulan ka nambog ni ka din ni Boss Kenneth. Yan na yung mayabang. Geraldo Rodriguez. Wala pa man, chill ka lang. Wala pa, boss. Fifth place. Wala pa, boss. Chill lang. Place is Gina Manasseh. Third, Kylie Montas. And second place, Christina Hernandez. Yabang, oh. Nice, bro. First place is Zen 003 Joel B. Casada. Boss, sabay-sabay kayo, boss. Magyayabang na naman yan, oh. Yan, oh. Yabang talaga.